Ozami sa City ng Sama sa Occidental sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw kumusta January 21, 2026 para sa pinakalahing balitang asenso kini ang Ozamis Today. Former board member Salvador Canlas Jr. formal nang milingkod isip bago miyembro sa Ozamis City Council. Kabilin sa kultura, giamuma, Mayor Sam gibisita ang historic Tisa House. Water reservoir sa Barangay Trigos kompleto og andam na alang sa mga residente. Mas lig-on nga seguridad, OCPS gipadayag ang 2025 accomplishments ug taas nga case resolution. Padayon sa pagpanalipod sa kalinaw, si Kanpi MIPSI gipadayag ang 2025 accomplishments. Bag-ong barangay covered court sa Kinuman Sur gisugda na. Amahan nagpasalamat sa programang free hospitalization program human mabayran ang 30,000 pesos nga medical excess bill sa iyang 7 ka bulan nga anak. Dazil Humotikson ang mga detalye. Former board member Salvador Canlas Jr. formal nang milingkod isip bagong miyembro sa Ozamis City Council. Ania ang mga detalye. Formal nang milingkod isip ex-officio City Councilor sa Ozamis City Council ang Liga ng mga Barangay President ug kanhi Misamis Occidental Board Member nga si Tabid Punong Barangay Salvador JJC Canlas Jr. Kini human sa iyang opisyal nga pagpanumpa isip hulip sa kanhing posisyon ni Liga ng mga Barangay Vice President sangay dako Punong Barangay June Carlo Moralion at tulo sa gipahigayon nga leadership transition and turnover ceremony nga gipahigayon sa Asenso Ozamis Session Hall, ABC Building, Enero 22, 2026 nga nagtimaan sa pagpadayon sa ligon nga representasyon sa mga barangay sa konseho sa Dakbayan. Gi-administer mismo ni Ozamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes ang maong oath-taking ceremony. Kauban ng mga miyembro sa konseho nga gipanguluhan ni City Vice Mayor Simplicia Beby O. Neri inubanan sa 51 ka mga punong barangay sa syudad. DILG Ozamis City Local Government Operations Officer Mr. Edgel G. Vedra, makawani sa Local Government Unit ug uban pang lokal nga mga opisyal nga misaksi sa maong turnover. Sa interview kaniya human sa mga seremonya, gipanaag ni Konsehal Canlas nga sa iyang pagbalik pagserbisyo, iyang ipadayon ang tanang nasugda na nga mga proyekto o programa ni kanhi Konsehal Moralion ug gipaniguro sab niya sa tanang punong barangay sa syudad nga ang leheslatibong suporta alang sa makinahanglanon sa matag komunidad dili mahunong bisan pa sa pagbag-o sa liderato. Karon sa akong pagbalik, ako gyapong isaad sa mga kapitan ug unsa tong mga nasugdan na sa ato ang Vice President sa Liga diri sa Ozamis. Ako yung ipadayon to, no, nga dili nagali ko maglisod kay plastar gyud kayo ang ato ang mga kapitanes diri sa Ozamis. Grabe ang pagpangga sa ato ang Vice President, no, sa Liga ng mga barangay sa Ozamis. Sa akong pagbalik og serbisyo karon diri sa Liga ng mga barangay Ozamis chapter, akong ipadayon ang imong mga nasugdan na nga mga programa ug trabaho diri sa Liga. Ug ako nasayod ko nga mas mapadali o mapasayon kaayo nako ang pagtrabaho tungod kay naara ka sa akong tapad nagsuporta. Kamo mga kapitan dili angay mabalaka kay naa mo sa among maayong kamot kaming duha ni Carlo, no, dili mo angay mabalaka.
Ug atol sa maong seremonya, sumala pa niya nga iyang paningkamutan nga dili magmahay ang tanan sa pagpili kaniya sa maong katungdanan. Ug naghangyo siya sa tanan nga magtinabangay sa kanunay uban sa respeto ug pagsalig kaniya. Ug akong paningkamutan nga dili mo magmahay sa pagpili sa isip inyong EBC President sa Liga, especially sa Board of Directors, sa Liga ng mga barangay ug mga kapitanis. Ug naghangyo lang ko nga magtinabangay lang ta kanunay, respetuay ug saligi ko. Gipayag usab ni Mayor Sam nga bisan si Konsehal Canlas na ang milingkod karon isip ex-officio member sa City Council, nagpakita kini sa mahinungdanon ug padayong partnership tali sa mga barangay ug sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan nga nagpalig-on sa constitutional nga pagpadagan sa maayong serbisyo. Although it will now be Honorable Councilor Salvador J.G. Canlas Jr. that will be sitting in an ex-officio capacity in the City Council, this demonstrates the vital and continuing partnership between the barangays and with the city government. This transition, therefore, does not disrupt governance. It strengthens institutional continuity. Dugang pahayag pa sa mayor, I call, therefore, upon your colleagues in the Liga and also your incoming members, incoming colleagues in the City Council, and the whole, and on my part, the whole of the city government, that we will extend to him the same trust, respect, honor, and cooperation that we have granted and given his predecessor, Honorable Juncarlo Moralion. niini gipanghinaw usab ni Konsehal Moralion nga ang kaligon og pagpaningkamot sa Team Asenso ipadayon og dugangan pa para sa kaayuhan sa tanang katawhan, ingon nga daghan pang katawhan ang nanginahanglan sa tabang sa Team Asenso. Dili man ko mawala naramang gihapon ko. Siguro naay kausaban gamay but mas paningkamutan nato nga naay nakulang sa duha ka tuig nga panag-uban nato nga mapun-an nato karon 2026, no? So manginaot ra gyapon ko ug unsa ta kalig-on ug unsa ta ka hugot sa maayo nga pagpanerbisyo isip Team Asenso atong ipadayon ug atong dungagan gihapon para sa ikaayo sa tanan katawhan, no? Kay daghan pa kaayo ang mga tawo nga nanginahanglan sa tabang sa Team Asenso. Ug isip inahan ug nanguna sa konseho, mipaabot usab si Vice Mayor Bebby Neri sa iyang mensahe diin iyang gikalipay ang mga pasalig nga gipahayag ni Konsehal Canlas. We have just heard the message of our outgoing and incoming ABC President. Ug nalipay kay ko sa ilang mga assurance nga to work with us closely aron mapadayon nato ang atong ginbuhaton, ang atong gipanumpaan nga sa pagpangalagad sa atong mga katawhan dinhi sa siyudad sa Ozamis. Pinaagi sa formal nga pagpanumpa ni ex-officio City Councilor Salvador J.J. Canlas Jr. uban siyang pagpaniguro sa padayon nga suporta sa tanang nasugdan nga mga proyekto ug sa pagdasig sa tanang local leaders nga magtinabangay alang sa kaayuhan sa tanang katawhan. Nagpakita kini sa lig-on nga panagiusa ug kooperasyon tali sa mga barangay ug lokal nga paggamhanan alang sa kanunay nga pag-asenso sa dakbayan. Kabilin sa kultura, giamuma Mayor Sam gibisita ang historic Tisa House. Ani ang report ni Mary Melody Reyes. Adlong Miyerkules, Enero 21, 2026, sa may alas 7 sa buntag, personal nga gibisita ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, inubanan nila City Administrator Rothesa Grace Owano, City Engineer's Office Head, Engineer Mary Moray Alyanic,
ug ang City Tourism Office nga gipanguluhan ni City Tourism Head Jaime Tumada ang Historic Rodriguez Ancestral House mas naila sa tawag nga Tisa House aron masuta ang kahimtang sa iconic nga balay ug ang plano sa pagahimuon nga restorasyon niini nga pagahimuong usa sa mga top tourism attractions dili lamang sa Dakbayan apan usab sa probinsya. Nahibaluan nga niadtong Pebrero 10, 2025 ang Asenso Ozames Administration ubos sa liderato sa kanhi mayor ug karon kasamtangang Asenso Pinoy Representative Attorney Henry NDF Faminal Jr. opisyal nga nakapalit sa Tisa House gikan sa pamilya Rodriguez. Ang transaksyon nga giaprubahan sa tibok konseho sa Dakbayan nagkantidad og 16 million pesos ug naglakip sa balay, lote ug mga historical furnitures ug artifacts. Ang Tisa House nga gitukod mga 1850s usa ka halangdon nga simbolo sa Spanish era architecture. Diin makita ang coral stone walls, dagkong kapis shell windows ug mga klasiko nga Filipino-Spanish designs elements. Kini usa ka dakong bahin sa kasaysayan ug kultura sa Dakbayan nga nagpahinumdom sa lumad ug kastilang nanimuyo sa Dakbayan sa milabay nga siglo. Ang pag-angkon sa Tisa House nagpakita sa dedikasyon sa Asenso Ozames Administration nga ipreserbar ang kasaysayan ug kultura sa Dakbayan. Adunay plano sa full restoration sa balay aron mapreserbar ang orihinal nga kahimtang niini ug mahatagan og kahibalo ang publiko bahin sa dato nga kultura sa syudad alang sa mga umaabot nga henerasyon. Ang pagbisita ni Mayor Sam Norman Fuentes sa Tisa House nagpakita sa iyang pag-ila sa kahinungdanon sa heritage sites sa Ozames ug dakong papel sa Tisa House sa pagpahinumdom sa kasaysayan. Kini magpabilin nga simbolo sa heritage sa Ozames alang sa henerasyon nga musunod. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Water reservoir sa Barangay Trigos kumpleto og andam na alang sa mga residente. Giatuan ni Leon Shumidagyo ang mga balita. Ani ang iyang report. Nakumpleto na ang konstruksyon sa water reservoir sa Barangay Trigos, Dakbayan sa Ozames base sa pinakabagong update nga gipadayag ni Kapitan Roger Abis atol sa personal nga interview niini sa Asenso Ozames News Channel adlong Martes, Enero 20 ning tuiga. Ang water reservoir adunay kinatibuk ang pondo nga 1,678,935 pesos nga gilauman nga makabenepisyo sa unom ka mga purok sa nasangpit nga barangay. Pagpaklaro pa sa Kapitan kabahin sa source sa tubig. So, ang among water reservoir na humana gyud no, humana nakita na gyud nga sa nga dako-dako gyud nga tangke nga gihatag sa Asenso team nga kani nga reservoir maka halos na mga ang tibok akong barangay mga katawhan nga makabenepisyo na gyud ani nga tubig. Ang maka-benepisyo ani nga tubig ang gikag purok uno unom ka purok ang maka-benefits ani. Ang source ani gikan ni sa Linusas bukid pa sa Stimson Abordo. Ang dito mi nagkuha ani nga source gali kani nga tubig yod usa ni ka co-op nga kuan Linusas Laborak Cooperative. So dito mi mura na bale nagpalit mi ani nga mao nga tubig nga tag 15 ang kubiko. Niinigisugi ni Kapitan Abis nga ang matag panimalay aduna nay kaugalingong water meter ug ang koleksyon sa tubig nagkantidad og 20 pesos matag kubiko. Ang 5 pesos nini mo ang igahin alang sa maintenance sa water system og sweldo sa mga plumber. Ang matag balagi rin anay mga meter gyud dire, meters tubig no. So ang among pangayo diri sa amo ang mga konsumante diri tag 20 na pud ang cubic. So na po mi kuan para maintenance para sweldo po sa mga plumber na ikanang 5 pesos. Ang maong proyekto una naggihatag sa kanhi mayor o karon Asenso Pinoy Representative kung Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug ligon usab nga gisuportahan ni Mayor Sam Norman Fuentes, Governor Henry S. Waminal ug Sika District Representative kung Sancho Fernando Ando
Waminal, mga lideri sa Team Asenso nga padayon nga nagtanaw sa kaayuhan sa katawhan, pinaagi sa paghatag og mga proyektong inisyatiba nga makapamino sa kalisod sa adlaw-adlaw nga pagpuyo sa mga residente. Kaning nga project ako gining gipangayo ni Mayor Inde nga karon congressman sa Asenso Pinoy. So pag istorya ginako niya dayon gipapas diing ana siya nga papas lag resolusyon pag request dayon. Wala gyud nalangan iya gyud kong gihatagan dayon nga kani nga mao nga project. Pagpadayag usab sa kapitan sa importansya sa tubig ngadto sa ilang barangay. Pinaka-importante gid kay ang tubig diri sa amoa kay para gamit dako king gamit gyud sa mga kuan labi na sa mga kabalayan nga manglaba, manligo ana. Pinaka-importante gid tubig diri kanong panahon na kay sa una wala mang agas gud ani. So amo gipaningkamutang gyud nga 24 hours gyud ang agas sa tubig. So karon di nagawa kung di lang madaot ang main line, 24 hours gyud agas ang kaning mao nga tubig. Tungod sa mga kalambuang nahatag sa ilang barangay, mapasalamaton si Kapitan Abis sa mga lidere sa Team Asenso nga padayon nga naghatag sa suporta o solusyon sa mga panginahanglan sa komunidad nga nagpakita sa tinud-anay nga serbisyo o dedikasyon sa Asenso administrasyon. Dako yung mga pasalamat no ni labi na gyud sa ni hardworking gobernador Henry S. Waminal, labi na gyud sa atong congressman sa 2nd District, kung Ando Waminal, o sa ato ang Asenso Pinoy Party List, kung Inday Waminal Jr., o labi na gyud sa ato ang mayor sa Usame, si Mayor Attorney Sam Puentes, o sa mga Asenso, tanang Asenso team. Nga ako dako gyud kay kog pagpasalamat no, ani nga kuan nahuman na gyud ang among reservoir. So daghang gyud kay salamat gyud sa mga sa tanang Asenso team kay kung wala kung kuan gini nga tubig wala gyud ni murag ang ubang purok dili kay namo masuplayan gyud og tubig. So daghang kay salamat gyud nila. Alang sa Usamis Today, ako si Yensho Medalla. Salamat Leon, siya mas lig-on nga seguridad OCPS gipadayagan 2025 accomplishments ug taas nga case resolution. Aniya ang mga detalye. Aron mapaabot sa publiko ang mga updates ug accomplishments sa Ozames City Police Station kon OCPS, Enero 19, 2026, gipresentar ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellinosa ang ilang 2025 Operational Accomplishment Report nga naglangkob sa crime situation ug public safety updates kumpara sa 2024 ug 2025. Lakip ang overall performance improvement ug improved case resolution balance nga nagpunting sa ilang paningkamot sa pagpalig-on sa seguridad sa publiko, pagpugong sa krimen ug pagpaayo sa serbisyo sa kapulisan sa tibok dakbayan sa Ozamis. Sa tuig 2025, gitutukan sa Ozames City Police Station ang pagpalig-on sa law enforcement operations, pagpaayo sa efficiency sa investigasyon ug lig-on nga koordinasyon sa komunidad aron masiguro ang kalinaw ug seguridad sa katawhan. Base sa datos nga ipresentar ni OIC Chief Abellinosa, kung ikumpara ang datos sa krimen gikan sa tuig 2024 ngadto sa tuig 2025, misaka ang total nga mga kaso gikan sa 204 ngadto sa 366 ka mga kaso nga adunay 162 nga pagtaas o katumba sa 79.41%. Nagpakita lamang kini sa mas daghang operasyon sa kapulisan sama sa anti-illegal drugs ug traffic monitoring ug dili tungod sa pagtaas sa kriminalidad. It does not mean na kung nisaka nga tuang krimen, total crime, apil na ani ang atong buy-bust operation and also the traffic accident. So nagpakita lang ni siya nga daghan ta og operation sa atong anti-illegal drug campaign. Sa tuig 2025, gipakita sa Ozames City Police Station ang ilang lig-on nga operational effectiveness pinaagi sa pagtaas sa crime solved rate gikan sa 30 ngadto sa 37 ka mga kaso. Samtang ang number of crime cleared cases usab mikunhod gikan sa 9 ngadto sa 5.
nga positibong nagpasabot nga mas daghang kaso ang hingpit nga nasulbad ug nagpakita sa mas taas nga kalidad sa case resolution sa dakbayan. Bisan pa sa pagsaka sa total nga index crime sa syudad gikan sa 31 ngadto sa 37, napadayon gihapon sa kapulisan sa Ozamis ang ilang taas nga performance sa case resolution uban sa mas maayo nga kalidad sa pagproseso sa mga kaso nga nagpakita sa mas epektibo ug proaktibong case resolution nga mas nagpalig-on sa ilang dedikasyon sa pagpanerbisyo alang sa accountability, seguridad sa publiko ug hustisya. Sa kampanya batok illegal nga droga, tibuok tuig 2025, nakahimo ang Ozamis City Police Station og 105 ka anti-illegal drugs operations nga may resulta sa malampusong pagkasikop sa 130 ka mga suspect pagkakumpiska sa 195.988 gramos sa dangerous drugs ug 10 gramos sa marijuana nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 1,331,960 pesos. Nagpamatuod sa ilang dedikasyon sa pagpukan sa drug networks ug pagprotektar sa komunidad. This accomplishment demonstrate our strong commitment to dismantling drug networks and protecting communities from the harmful effects of illegal substance. Sa kampanya batok loose firearms, nakapahigayon og 39 ka operasyon ng kapulisan sa Ozamis, lakip na ang 3 ka search warrant operations. 13 ka uplan katok ug 23 ka armas baylo bugas nga nagresulta sa pagdakop sa 3 ka mga individual ug pagkumpiska sa 40 ka mga armas, ingon man ang 31 ka small arms ug 9 ka long firearms. Sa campaign against wanted persons, 28 ka targeted operations ang ilang nahimo nga nagresulta sa 23 ka mga arrest ug 30 ka mga warrants served. Samtang nakahimo sab sila og 109 ka operasyon alang sa uban pang wanted persons o other wanted persons nga misangpot sa 96 arrests and 157 warrants served. Sa kampanya batok sa illegal gambling, nakapahigayon ng Ozamis City Police Station og 9 ka operasyon nga nagresulta sa pagkasikop sa 41 ka mga individual nga nalambigit sa nagkalain-lain nga illegal nga sugal sama sa tong-its, billiards ug mahjong, ug sa pagkakumpiska sa mga gambling items nga may total ngadto sa 14,275 pesos. Overall, these operational accomplishments reflects the dedication, professionalism, and hard work of our personnel. Despite operational challenges, our unit remained focused on maintaining peace and order, enforcing the law, safeguarding the welfare of our community. Ang mga nakabot nga kalampusan sa Ozamis City Police Station sa tuig 2025 nagpamatuod lamang sa ilang lig-on, epektibo ug proaktibong pagdumala sa peace and order. Diin, pinaagi silang padayong operasyon, hapsay nga investigasyon ug lig-on nga pakigtambayayong sa komunidad. Nagpakita kini sa ilang matinud-anong paningkamot sa pagpanalipod sa katawhan, subay sa ilang gipanumpaang katungdanan sa pagpugong sa krimen, seguridad sa publiko ug patas nga paghatod sa hustisya alang sa luwas ug malinawon nga dakbayan sa Ozamis. Padayon sa pagpanalipod sa Kalinaw 2nd PMFC, gipadayagan 2025 accomplishments. Nibalik alang sa report sa Leoncio Medalio. Sa pagtapos sa tuig 2025 o pagsugod sa bagong hugna sa tuig 2026, ang Second Provincial Mobile Force Company kon PMFC ubos sa pagpanguna ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Mark Green J. Lagura nagpahigayon sa 2025 Operational Accomplishment Presentation sa Second PMFC adlaw Martes, Enero 20 ning tuiga dito mismo sa opisina sa PMFC nga nahimutang sa Purok 8, Sitio Linabo, Barangay Banyadero ning Dakbayan sa Ozamis. Gipadayag ni Force Commander Lagura ang mga kalampusan nga nahimo sa nakalabay nga tuig 2025. Lakip ang pagpahigayon
pagpadayon og mga checkpoint operations, regular patrols, pagpalig-on sa police visibility sa mga border control points og upland areas, og paghatag seguridad sa mga critical infrastructure projects. Kining mga lakang nagtumong sa pagpugong sa kriminalidad o sa pagpanalipod sa komunidad batok sa bisan unsang hulga sa seguridad. Usually, sa calendar year 2025, na may mga activities o mga accomplishments na na-accomplish. Sa PMFC, nag-conduct may checkpoint sa amo ang border control points dira sa Banglay, sa Tangub, naapod mi dira sa airport. Ang checkpoint na na-conduct na mo throughout the year, 2,873. For the prophylactic sa patrol or kanang magrundami sa mga bukid, 2,190. Then we also conducted mobile patrol, 650. Police visibility, 431. Area security or augmentation from different activities sa mga municipalities. Aktibo usab ang maong unit sa pagdakop sa mga wanted persons, kampanya batok sa loose firearms og pagpaygayon og mga operasyon kontra smuggling og illegal gambling. Bisan walay drug unit, naghatag gyapon sila og security og intelligence support sa mga anti-illegal drugs operations sa nagkalain-laing local police stations. Then we also conducted operations or security operations sa ato ang mga critical infrastructure projects diri sa 2nd District. We conducted 126. And for the law enforcement operations, ang PMFC arrested 2 most wanted person and 7 in support sa atong mga police station. So natay na arrest or na-implement na warrant of arrest, total of 9 sa most wanted person. Sa other wanted person, na atay 26, 14 ang lead operation and 12 ang support. I encourage everyone sa mga nanood na naminawan ng inyong programa, nga encourage ko kung naamoy mga pusildira nga wala na yung mga papel, pwede ninyo isurrender din sa atong sa ato ang unit diri sa PMFC. With our campaign against loose firearm, na atay 8 na recovered or na surrender na firearms and 1 sa support with other police station. Then when it comes to smuggled cigarettes, natay na conduct na operations na 7 throughout the year. One of these highlight is katong nakuha na to sa airport last January. Mag 1 year na karon nga worth almost 2 million na smuggled cigarettes, no? We have 2 accomplishments sa illegal gambling and kini sa campaign against illegal drugs katong sa ang PMFC naman is wala siya drug enforcement unit, so ang among ginabuhat diri is we provide support, security or ato ang mga operatiba sa mga stations, especially diri sa Osamis. Grabe kayo ang campaign against illegal drugs diri. Kita ninyo ang ato ang tropa naga-suporta na. It's either we give intel packet or security sa mga operating troops sa bypass. No? Tungod diini, miabot sa kinatibuk ang 43 ka joint operations ang napahigayon sa SICAN PMFC sa kinatibuk ang 2nd Distrito. Throughout 2025, 43 nga joint operations. Throughout na siya sa 2nd District. And ang most operations anina we have conducted were from Osamis City Police Station. Kabahin sa mong presentasyon ang summary sa mga kaliukan nga gipahigayon alang sa komunidad nga nagpakita sa paghatag og prioridad sa SICAN PMFC sa Police Community Relations. Isip usa ka insurgency free nga probinsya, ang mga lakang nga gihimo sa PMFC nagtumong sa pagsiguro nga magpabiling layo ang Misamis Occidental sa hulga sa kriminalidad. Lakip nini ang distribusyon sa information, education and communication kon IEC materials aron mapataas ang kahibalo sa katawhan sa mga silot og epekto sa paglapas sa balaod. Mga rekorida nga nagpahibalo sa publiko sa angay nga pag-amping og mga pahimangno
pulong-pulong alang sa mga diretsong pakigpulong sa komunidad mahitungod sa kahimtang sa peace and order sa ilang mga lugar. Bisita eskwela o mobile library, outreach programs o bloodletting activities kini gitumong aron sa pagpalig-on sa pagsalig, panagiusa o aktibong partisipasyon sa komunidad alang sa malinawon og mas luwas nga palibot. More on the sustainability part na ta karon kay insurgency free ang ato ang province, so we will discourage them nga mosulod og balik diri sa atong probinsya, no, katong mga CPP and PNDF nga through ilang mga legal fronts. So ato ang mga kuan na ang ato ang campaign na is more on information dissemination, giving of IEC materials na. Then next natay mga rekorida or katong mag-remind in public sa mga safety precautions na to. Then sa mga pulong-pulong, ato po na silang kuan every time nga ma-police visibility ta, ato nang istoryahon ang community ana regards sa peace and order situation sa area, sa barangay, para ma-feel good sa matuang mga citizens diri sa 2nd District nga ang police is muduol sa atong community para ang report is ma-build na to, no, diri sa 2nd District. Then nagkandak po yung mga bisita eskwela or mobile library sa ato ang mga schools diri, elementary, high school, nga schools diri sa 2nd District. Nagkandak mi og mga dialogues, mga outreach programs. We also conducted mga outreach programs. Then ang mga bloodletting. Tungod niining mga kalampusan, gipadayag ni Force Commander Lagora nga dili kini nila makabot kung wala ang lig-on nga suporta sa provincial ug lokal nga pangagamanan sa Asenso Administration nga gipanguluhan ni Governor Henry Sibilya Waminal, inubanan ni 2nd District Representative Kong Sancho Fernando Ando Waminal, Asenso Pinoy Representative Kong Attorney Henry Indy Waminal Jr., mga lokal nga pangagamanan sa 2nd District, ilabi na sa amahan sa dakbayan sa Osamis, Mayor Sam Norman G. Puentes. Dili na mo ni mahimo kung dili sa suporta diri no sa ato ang probinsya. Ang 2025 operational accomplishments sa 2nd PMFC nagpakita sa lig-on nga panagiusa sa law enforcement o komunidad nga padayon nga nagpanalipod sa kalinaw, kalig-on o kahimtang sa seguridad sa probinsya. Gilauman nga sa bag-ong tuig 2026, mas palig-unon pa ang mga operasyon, programa o serbisyong pansiguridad sa PMFC alang sa kalinaw, kaluwasan o padayong pag-asinso sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si John Shurmidal. Salamat Elion, siya bagong barangay covered court sa Kinuman Sur, gisugda na. Glenn Ray Roluna, alang sa report. Gisugda na karon na ang konstruksyon sa ikaduha nga barangay covered court sa barangay Kinumansur nga nanahimutang sa Purukuno lower area sa mga barangay. Ang proyekto gilauman nga makahatag og dugang nga pasilidad para sa mga nagkalain-laing kalihukan sa barangay. Sumala ni barangay kapitan na Ricky Alduesa, dugay na nilang gipangayo ang mga proyekto sukad pa sa panahon ni kanhi Mayor o karon Asenso Pinoy Party List Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Busa daho kayo ang ilang pasalamat gakaron na tuma na gayod ang ilang tinguha. Nagpasalamat usab ang barangay kang Mayor Sam Norman Go Fuentes tungod sa iyahang padayon nga suporta sa mga proyekto uban sa tabang o pag-abag nila ni Congressman Ando Waminal o Governor Henry S. Waminal. Dako ang kapuslanan sa mga covered court alang sa barangay Kinumansur kay maggamit kini sa mga barangay events, sports activities, meetings ug uban pang mga kalihukan nga makatabang sa pagpalig-on sa panagiusa ug kalambuan sa ilang lugar. Pagkakaroon gisugdan na gyud ni ato ang covered court diri sa Kinumansur. Nako kay kog pasalamat nga labi na sa to ang Asenso administrasyon. Salamat kayo kay kung wala pag yun mo nag-leader diri sa to ang Misamis Occidental o sa to ang probinsya o labi na sa Osamis City, di yun may makatilaw sa pag-develop sa amuang barangay.
kay diri gyud ang barangay Kinumansur sa previous pinakalisod yun ni nga dalan o kaning barangaya. Kinahanglan gyud kayo nga proyekto. Dako kay kog pasalamat nga kamo na gyud ang nag-leader diri sa Usami City. Duha na gyud ni nga cover court. Dako kayo kalipay sa mga tao diri sa ilabi na diri sa Purok Uno kay layo naman gud po may fiesta diri sa Purok Uno. Kinahanglan gud po nga natay cover court nga natay katapukanan sa mga tao labi na sa tuwa mga bisita. Mga ginay pinaka-importante kung natay mga activities naara po tay kadulaanan sa mga players. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Amahan nagpasalamat sa programang free hospitalization human mabayran ang 30,000 pesos nga medical excess bill sa iyang 7 ka bulan nga anak. Aniyang report ni Angela May Kirante. Mapasalamaton nga gipadangat ni James Davis Signar, 20 anyos, lumulupyo sa barangay Tinago, Bagong Silang sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program tungod sa dakong tabang nga iyang nadawat ug diin iyang gipanghinaot nga daghan pa ang matabangan niini dili lang sa Misamis Occidental apan usab sa ubang lugar. James D. Signar, taga Tinago, Bagong Silang, 20 anyos. Ako ma'am, nagpasalamat ko sa Asenso Uzamis ma'am nga na free hospitalization ma'am din. Dako katabang ma'am, naginaot ko nga daghan pang uban matabangan niya dili lang sa Misok, sa uban pang lugar. Ang na-admit mao ang iyang 7 ka bulan ang panuigon nga anak nga si Mark James Signar. Tungod kay kini nagkonvulsyon tungod sa kataas sa hilanat nga miabot og 5 ka adlaw. Ang akong anak ma'am na-admit ma'am nga si Mark James Signar. 7 months ma'am na convulsion ba. Anang sa kainit bitaw kana bitong init kay ini kabuntag init kay ni kagabi ba mo tunog bitaw mo nay cause sayang makailanat din na convulsion siya ma'am. 5 dinaulian sa gikan sa ospital mga 7 po sa kadlaw dito. Ug isip market vendor ug tungod kay walay saktong pangita si James, rason nga masaligon siya nga midangop sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration aron sa pag-avail sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program. Ug base sa diagnosis sa iyang anak, si baby Mark James na-diagnose nga adunay pediatric community acquired pneumonia, moderate risk. Hinungdan nga ang ilang kinatibuk-ang excess bill sa ospital mikabat og 30,646 pesos and 88 centavos. Ug tungod sa bug-os nga tabang sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program, kinihingpit nga natubag pinaagi sa pag-zero niini. Diin si James wala na'y mabayran sa ospital maskin peso. Busa diini, is the first time niya nga pag-avail sa maong programa sa Team Asenso, kalipay ang iyang gibati ug panghinaot niya kabahin sa maong programa, ingon man ngadto sa tibok Team Asenso leaders. First time mo ma'am. First time sir, unsa man imong gibati karon? Lipay ma'am nga way bernon ba. Manghinaot ko sa ato ang gobyerno karon nga sa Asenso Uzamis nga daghan pang matabangan dili ra kay ako or taga Uzamis or taga Miss Okra og tanan gyud nga matabangan sa tuang programa sa Asenso Uzamis Free Hospitalization. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat Mea. Ang Uzamis Today hatod kanato inyong serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzamis Administration, pinaagi sa Asenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Anda Wominal, ug Asenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalito, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network, ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay, Asenso Uzamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental,
Asenso Pinoy.